STC 20 bisingo hungkai ang si bujimani ti pramathana BJP ni hile kabang mannai amti hine ang wansigo tan bage hingkai sini borok ni sentiment by emotion no sung projarok age 1967 ni simi tujes klaipano sini borok kurungsa jaga tubi malia jeta bubagra hinai chung jeta himamba bubagra ni prati borok rok ni ti prasarok ni at least hamjak mung tongo gawabani bagai রাজনীতিগতভাবে কনভিন্স উংসুগিয়া ফানো বরক টিপ্রালেন বা গ্রেটার টিপ্রালেন নি ব্যাপারে কনভিন্স উংসুগিয়া ফানো বরক বুবাগ্রানা হামজাগৈ বুবাগ্রানে কক থাইনে খানাবই जों ताबो बुबाग्रानो नाहारैनो टिप्रामा थाना बुट दिनाय कैंडिडेट नि नाहारैया हिनै हिनमानि जरा तान बागे हिंकै जे कैंडिडेट रिजार्व नै बरक समाज बाय एक्सेप्टेंस बरक खूब कम से टिप्रामा थावो हाइफानो जेसुक borok caya umphano bubagrana nahawai abo tipramo thanano sini tiprasarok STC to hungkai buddika abo badibo je jagawo sini borok kabang ba sini borok factor number kabang SC by UR sito general sito o jagabo sini borok rok tipramo thana buddika jodibo MLA man gelap kintu o jagawo sini diperasa plus Thuruksa kisah part karena Thuruksa hungkai BJP ne sajak ya karena RSS by gajaljak BJP Thuruksa rokno khub beshi kahammokol benduk yahne kaisa sentiment dong gaun bagai Thuruksa rok tipramo thana kisah dikha gai je borok bikhubdo BJP wansani bising bhana borok bo tipramo thana no bud dikha amuni bagai প্রত্যেকটা SC by UR সিটে ফানো STC বাদে যে জায়গাও ত্রিপুরা থানি ক্যান্ডিডেট দিখা ও জায়গাও ত্রিপুরা থারক CPM নিলে বুট বানানো হয় মাতং আংখাই কারণ CPM রক যে ফার্স্ট জেনারেশন যেটা CPM ও আবরক CPM ন নরিখা কমিটেড CPM রক কিন্তু যে CPM বসারক হংকাই abo tipra mathano rikha je tipra mathani je serai rok young stage taklai boot kasa dorok rok ba jibono tabe 2 bar se boot mari ko amti borok rok hingkai je mobile tuijak borok rok chari charai ni tabu tuiya je social media Facebook WhatsApp bai tongnai hingkai maximum tipra mathano boot dikha awni bagai ang je bujibani STC to hingkai BJP ni hile se tipra mathani taisa MLA bangana hayang matong jadi bo BJP sarkar gothan khlainai haifano tipramatha kaham number mannai abhai ang kaisa asa horo tan bagai hingkai TUJS asai pruni simino sini je 20 ta age to 17 ta ulo 2000 unkoni simiwo 88 ni ulo hingkai no 20 ta seat ungkha gapru ni simin nungmani 10 ta kuno motei regional political party laiyakho jut sarkar phurubo 10 ta laiya hingkai chini ungko phurubo IPF ti bai BJP alliance phurubo 2000 chini 18 bo aprubo 9 ta basa 8 ta manu hingkai chini 2003 bo sung congress bai INPT alliance umphano sung apru 6 ta manu যদি 18টা সিট দিখা উনকো 2003 কংগ্রেস র ST সিট দুইজন সে বসাও কংগ্রেস নি তা 18টা সিট দিখা INPT ন হাইপন আপ্রু 6 জন সে MLA মান কে তাকলাই হিংকাই যে ত্রিপুরা মথানি বিসিংতুই আও কাইসা লাইবুমা উন্মানো হায়াং মাতঙ্গ যে 20টা ST সিট নি বিসিং তাকলাই 10 কোঠা মানে 10 পার নাই 10 পার উঙ্গই যে BJP ন্যাশনাল পার্টি STC তো যেসু কন্টেস্ট লেখা বিনিলে কাইসা সিট ফানো ত্রিপুরা মাথা মানানো হায় মাতংতা কারণ তান বাগে হিংকাই কক কুবুই সানানি আবো নং যেকুনো বদল ফানো তংদি নং নিনি বদল নি কক বাসাও হাই ফানো নিনি কক কুবুই নং খলবই নারক মাইয়া গে তাকলাইনি যে
2023 ni विधानसभा इलेक्शन हंकाय पाहारो CPM by Congress ni कुनु फैक्टरिया सिनी ADCB सिन विशेष क्ले विलेज कमिटी गवर्निंग एरिया रगो खाय सिनी ताकलाई तिब्रा माथाने फैक्टर तो यो ति कंटिन्यू तंथं आं मुसुमो तान बगे हंकाय किन्तु अरो बरन कैसे दाउद तंगो चारटा पॉलिटिकल पार्टी तब तिब्रा लेन सानै तंगो के थानचा हंकाय अब जतन सुक्रु बयदे कायसा खलाके दे चा कारण तिब्रा लेन स्टेट पार्टी तिब्रा मथा IPFT तिब्रा हा गय IPFT तिब्रा लेन साननाय अब जतन हंकाय अरो बुइ पाजलुंग aboni bagainya je jagawo INPT sebai phaika ba bibinne chikon party sebai phaika ba kagoi phaika o jagawo kaisa umkhakai unique umkhakai chao karan norok tamo san hingai janjani mate san tongka jotono tipra len jotono bukung bararok I hawo tongoi I hawna sung lahana timkha aboni muktini kok jotono sawo kintu borobo abo kebeng lai borobo speed breaker lai sung by sung walai bulai untong abo bura buri suruk sama hai kumra upor da porle kumra kata jai da upra kumra ko porle wo kumra kata jai ngetabu hangkai kumra asar khale kumra phaita jai mahisib labo hangkai tipra sale aro tamo bulai walai ang tinimo jibi thang nayo chorilam bidan sabha kendra ni ratanna thuikai nai tipra mathara bugoi khik lai klangmani beba sorry hamia khakla blok sajak amti roktaka aun bagen phaidai salo tipra matha ungthong ba IPFT ungthong jete regional political party kaisa kai karak tongna nango যেমন সাউথ ইন্ডিয়া রগ ন্যাশনাল পার্টি হাবি মাইয়া না কংগ্রেস হাবি মানো না বিজেপি হাবি মানো কেউকে ডিএমকে তেলেঙ্গানা রঙ্গ অন্ধ্রপ্রদেশ রগ অমতুম মাহে তংথুন মাকাইসা রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি কিন্তু তংমাইয়া প্রত্যেক রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি বিসিকতাম বিসিকবুরি হিংকাইন আব গাড়ি স্লো অঙ্গই থাঙ্গো বিসিকতাম বিসিকবুরি হিংকাইন ইস্যুনি স্কিপ থাঙ্গো অমতেরে হাকাই চাইয়া হিংকে তাবুক আং যে নংমান হিংকাই बुबाग्रा जेहेतु लीड खाइ तंगबा बसे पाइथाकबा गां बार न सागो त्रिपुरा राज्य ताबुक बुकुं बारानि त्रिपुरा सारंनि हामक्राइ चाखराइनि बागे हिंकाय कुनुइ सेनाता कुनुइ बारि ताइ नेता करे आबो बत राज परिवारनि बीजेपी हुंकाय चिनि ताबुक तो चिनि डेपुटी सीएम जिष्णु देवबर्मा हिंकाय मथाव हिंकाय तो बुबाग्रा राज परिवारनि बरक कुनुइ न बरकनि ऊपर निर्भर खाय त्रिपुरा सारंनि तामुंगानि उंगिया BJP ke kotor kai Jishnu Deborma ti pramothani kotor hangkai bubagra bongni bising ngono tung ko hangkai ras paribar babro bongni bising tin thik hangkai sau kintu CPM Congress age o paribar na tei thunga CPM na tabu thungmi tongo ang to kiriu tan bage hangkai Anil Sarkar ni bosala se ti pramothani candidate hangkai ba bo jaga thang saboina abo bono sinai ko ang clear सावै आं अब सलिड भाबे आं जत एनालाइसिस खालाइजियाखो किन्तु आनि जे सेन्स सिमानि हिंकाय जेसा खलाइपना त्रिपुरा मथा बीजेपी जनजाति मोर्चानि कैंडिडेट निसले त्रिपुरा मथा रक सीट गोबां मोननाय आं बीजेपी तंगमाबा एनालाइसिस आं दे खानामानि नुगमानि हिंकाय बीजेपी सिमिनो 35 तानि ऊपर एमएलए माननाय aboni bisinggoibo chini tiprasa MLA जनजाति मोर्चा de hingke khosaman nai hingke SC by iwaro hingkai kebang mannai abai khlaipana 35 ta ba 35 ta ni upor amti khlai MLA mannai BJP সরকার গঠন খাইনাই আবখাইমখা বিভিন্ন ইন্টেলেকচুয়াল বিভিন্ন পার্সোনাল মুসুমা হংকে দাওয়ালাদা আব 2018 ফার যে बीजेपी IPFT ছাড়া সরকার থাংমাই হংকাই আপ্রপা চাখামু 2018 বো তানি বাই হংকাই बीजेपी 36 টা মানখা তি IPFT 8 টা মানাই টোটাল 44 টা তুই 2018 বো ও 36 টা মাইসে BJP বেলে কুম চুকমা হে আংনুবতা গে তাকলাইবো ত্রিপুরা থারক এনালাইসিস খাইকা IPFT 2018 o सरकार थांफानो बरक सामुं मुखलाइमान लिया
hingkai bong ni kok bok khna di jaglia kabuni bagui no Tripura motha taisa changori khawai bosama haing nu kabuni bisingo present condition hingkai Tripura motha sara BJP সরকার থাংমাই hingkai sitem sabla karon tan bage hingkai Tripura motha CPM Congress bai kuno din সরকার খাইমাংলাক খাকা hingkai bo aro Congress bai CPM kuno din khutung tung sapana riwi maya Tripura motha jehetu sano Greater Tripura Land sanmani jaga buba grano যদি সাংবাদিক রক সংকা হংকাই অনেক জায়গা আং নুখা যে Greater Tripura Land কি আবো সম্ভব দে মাদে মানো আবনি নকশা বিয়াং তি হি সংকা হংকাই ঠিক আছে নুং Greater Tripura Land দিয়া ফারা নুং তামরি নাই নুং BJP বকু খুলো গ্রানা বা নুং তামরি মান নুং কি ইউনিয়ন টেরিটরি দেরি নাই নাকি এডিসি তিতেবো বারে নাই সিট না বিধানসভা সিট বারে নাই ডাইরেক্ট ফান্ডিং সিস্টেম দেরি নাই revenue power mandiri nai nung tamo offer khaina nai ba BJP hinai BJP no bo taisa khumtrang kani ma hai angnuguble taisa BJP no tupi thuklu ri ma hai angnugle ka tar mane bo Greater Tripura Land maya phano aw nini nung sana be hai jong rikha hini phano rikha kai chakhamung ang BJP u tongai bo ang saka BJP জনজাতি মোর্চারক BJP ni কার্যকরী বৈঠক এক্সিকিউটিভ কমিটি ও বিভিন্ন জায়গা আবো এপ্রুভ উংখা তামো যে চিনি এডিসি ও এম্পাওয়ারমেন্ট খাইদা নাংনাই এডিসি ও চিনি সিট গোबां প্লাংনা নাংনাই 50টা সিট রহনা নাংনাই ডাইরেক্ট ফান্ডিং সিস্টেম রহনা নাংনাই রেভিনিউ ni এম্পাওয়ারমেন্ট নিনা নাংনাই হিনাই ন 50টা সিট দিনাই হিনাই BJP already approve bungjak sung abo ADC hiya boy ADC to hungkai ekta district council se tongna nango abo to 8ta district on tongkai TT ADC ni nomenclature change khlaiai abo no territorial council Tripura territorial council hinani hinga o jaga bo Tripura Land sano hindai IPF ti Tripura Land sana Tripura motho Tripura Land sano hindai waisa ang যে ডেপুটি সিএম ন আর ক্যাবিনেট পাস খাই কাহিনী সামানি খানাকা যে ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল যেহেতু Tripura Land ni গমাবা ও ত্রিপুরা হেও ত্রিপুরা ফানো হিনসনে হিনাই আবু সালাইজাবলে গাবনি বাগৈ ন তাবু Greater Tripura Land রিয়া ফানো যে কোনো রিউই ফানো চিনি স্টেপ বাই স্টেপ জং আগক থাকা হংকাই চায়াংলাক গাবো BJP ni Supremo bai Tripura motha ni Supremo hati bar ni simi gila ma tongai Guwahati o tongai Delhi o tongai thango phailayo salayo Tripura motha ni borok thango salayo bo jaga ba bakha mili lailia ungoi abo ungko liya kintu angnung mane hingkai abo tal phano Tripura motha bai BJP politically morally abo haksal jagi hai nugota karon kono din CPM bai Congress ni nogo thangyable Tripura motha ni netara BJP ni nogo BJP party BJP ni neta BJP ni mantri jodibo BJP ni mantri abo Bharat Sarkar ni mantri se hisal ke Hemanta Biswa Sharma phano BJP ni blai Amit Shah phano BJP ni blai Narendra Modi ji bo BJP ni blai JP Nadda malai BJP blai even RSS ni kotor oro rajbari phai malai phayo mane abo kurungjak hai angnuguta awon bagena age samacharan Tripura thijalangkha bosama hai closes de umna